अस्सलाम वालेकुम। मैं नुसरत जहां नाज सोशल मीडिया के ज़रिए अपने अहबाब और दीगर सुनने वालों से मुखातिब हूँ और एक छोटी सी बात की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल करवाना चाहती हूँ। यूँ तो ये बात छोटी सी सही, मगर अगर अक्ल व फ़हम का चश्मा लगाकर गहरी नज़र से इसका जायज़ा लिया जाए तो ये अहम भी उतनी ही है। इसलिए मैं चाहूँगी कि एल्डर्स अपने यंगस्टर्स के साथ और यंगस्टर्स अपने फ्रेंड्स एंड बडीज़, इवन क्लासमेट्स और कोलीग्स के साथ भी इसे मॉरल ड्यूटी समझकर ज़रूर शेयर करें, ताकि हम अपनी अपनी सोच को कंपैरेटिवली क्लियर कर सकें। तो अब आते हैं अपने उसी टॉपिक पर जिसके ज़िक्र से अपनी बात का आगाज़ किया था, यानी ये जो हम दुनिया में होने वाली साइंटिफिक डिस्कवरी से इतने इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, वेस्टर्न रिसर्चर्स से इतना इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, उस वक्त हम ये क्यों भूल जाते हैं कि दिस होल यूनिवर्स आफ्टर ऑल बिलोंग्स टू दैट वन एंड ओनली क्रिएटर, एक अल्लाह, एंड ऑल ऑफ अस वेदर वी आर वेस्टर्नर्स, एशियंस और अरब्स, सारी की सारी ह्यूमैनिटी उसी एक खालिक की बनाई हुई है जिसने ये पूरी यूनिवर्स क्रिएट कर दी। फ़र्क अगर है तो वो हम इंसानों की उस मेहनत का जो सारी तरक्की याफ्ता अक़वाम करती हैं और हम जैसी सुस्तुल वजूद नेशंस बातें बिगाड़ने, वक्त ज़ाया करने या अय्याशी करने के अलावा कुछ करना एक बारे गिरा, एक मशक्क़त, एक मुसीबत समझती हैं। या फ़र्क है तो उस एजुकेशन का जो हमें हमारे हुक्मरानों ने बेसिक लेवल पर प्रोवाइड नहीं होने दी, या अवाम ने उनकी ग़ुलामी को कबूल करके खुद भी इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त ना की, ना इल्म हासिल किया, ना अपनी सोच को वुसअत देने की कोशिश की, बस खुद को इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में ज़रूर मुब्तला कर लिया और ज़हनी ग़ुलामी को अपना शुआर बना लिया। बल्कि हमारी मजहबी अक्सरियत ने कई मौक़ों पर साइंटिफिक इन्वेंशंस पर कुफ्र के फतवे भी सादिर कर दिए, और फिर उसी के रिएक्शन में हमारे उस एजुकेटेड तबके ने जो लिबरलिज्म का दम भरता आया था, क्रिश्चियनिटी को कॉपी करते हुए अपने मजहब से ही मुंह मोड़ लिया, ये जाने बूझे बिना कि हमारा दीन तो इंसान को बहुत सी खुद साख्ता बेड़ियों, बहुत सी जंजीरों से आज़ाद करता आया है। हालांकि बात तो ये सोचने वाली थी कि कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैजिस्ट्रेट या बिजनेस टाइकून ही क्यों ना हो, और इन सब की कैपेबिलिटीज ख्वाह कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, हैं तो वो सब उसी एक क्रिएटर की क्रिएशन। सो जस्ट इमेजिन, इतनी वर्सटाइल टैलेंट्स इन तमाम इंसानों को अता करने वाला खुद क्या शय और कैसी हस्ती होगा। उसके टैलेंट्स, उसकी कैपेबिलिटीज, उसके ट्रेड्स, उसके औसाफ का तो हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जाने हमारी जैसी कितनी स्पीशीज़ और कितनी यूनिवर्सेस बनाई हुई हैं उसने, कैसे कैसे इन्वेंशंस किए हुए हैं जिनके बारे में अपने कलाम में बस एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसी चीज़ें इंसान के लिए बना दी हैं, ऐसी दुनियाओं में जिन्हें किसी आंख ने देखा न कान ने सुना। मगर बजाय इसके कि हम उसकी बड़ाई, उसकी मैजेस्टी को एक्सेप्ट करें, हम दुनिया की ट्रिवियलिटीज़ में बिजी होकर उसी को भुला बैठे हैं जिसने हमें ये सब कुछ ग्रांट किया है। कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाई भी हैं तो ह्यूमैनिटी की जनरल भलाई के लिए। ये जो मुल्क मुल्क के छोटे छोटे से बादशाह होते हैं जिन्हें हम आज प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के नामों से पहचानते हैं, वो अपनी अपनी कंट्रीज़ में क्या कानून नहीं बनाते, अहकामात नहीं सादिर करते, और उनका तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है उस खालिक कायनात से। फिर भी उनकी बात को क्वेश्चन किया जाए तो उनकी एरोगेंस देखने वाली होती है। तो जिसने उन सब को तख्लीक किया, उसकी बड़ाई, उसके पेडिस्टल का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर भी वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हमारी हजार खताओं से हर बार दरगुजर करता रहता है, हर तौबा पर माफ़ कर देता है,
ہزار گناہوں پر بھی سزائیں ڈیلے کرتا رہتا ہے، ہمارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا کا کون سا اور کہاں کا رولر ایسا کرتا ہے؟ بتائیں ذرا۔ پھر بھی ہمیں اسے اگنور کرتے ہوئے ذرا سی شرم نہیں آتی۔ اس کی کتاب کے وہ رولز جو اس نے صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے دیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں، اپنے کسی عمل سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایسے تو ہمارے پیرنٹس بھی کرتے ہیں نا۔ ایک سبلنگ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو کیا وہ ہمیں ڈانٹتے نہیں؟ دونوں کے ساتھ فیئر نہیں ہوتے، انصاف نہیں کرتے، کبھی سزا نہیں دیتے؟ ان سے تو ہم نہیں کہتے کہ آپ بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، بچوں کو آپس میں لڑنے مرنے دیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ مگر اللہ کے معاملے میں ہم نے ضرور شکوے شکایات کرنی ہے، اس سے ضرور برگشتہ ہونا ہے، بلکہ اس کی بڑائی مان کر ہی نہیں دینی، بس اپنی کرنی ہے۔ اور پھر اوپر سے کس قدر سکون میں رہتے ہیں ہم کہ جیسے یہ تو ہمارا حق ہے، ہمیں اس نے تھوڑا سا مقام، تھوڑا سا اختیار کیا عطا کر دیا، تو ہم نے ضرور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، ضرور مس یوز کرنا ہے۔ جانے کیسے ہم خود کو اس بیہیویئر پر سرٹیفائی کر دیتے ہیں، کیسے اپنی کانشنس کو لوریاں سنا کر سلا دیتے ہیں، حالانکہ خود ذرا سی بھی کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اس سے ایکنالجمنٹ ہی نہیں، گریٹفلنس بھی ایکسپیکٹ کریں گے۔ مگر اللہ کے معاملے میں آ کر سارے اصول، سارے پرنسپلز بدل جاتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آج کل تو ایتھیزم کا فیشن چل نکلا ہے۔ جی ہاں، فیشن ہی کہیں گے نا اسے، کیونکہ اپنے آئی کیو کو یوز کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے خدا کے وجود سے انکاری ہو جانا، یہی بات ثابت کرتا ہے کہ یا تو وہ آپ کی ومز اینڈ فینسیز کے راستے میں حائل ہے، یا آپ انفیریئر سائیکالوجی کا شکار ہو گئے ہیں، اور بنا سوچے سمجھے جیسے ویسٹ کے اور فیشنز کو فالو کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی فالو کرنے چلے ہیں۔ حالانکہ ان کا زیادہ تر ایجوکیٹڈ طبقہ، خصوصاً سائنس کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ، خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں، ایتھیسٹ نہیں، کیونکہ وہ اپنے آئی کیو کو یوز کرتے ہوئے کائنات کے بیشتر رازوں کو ڈیوینٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اس پر غور کیجئے اور اپنا آئی کیو لیول انہانس کیجئے۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے نصرت جہاں کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔